prepárate para meditar en la palabra de Dios. Este es un estudio bíblico de las 14 epístolas del apóstol Pablo, con la explicación revelada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Dr. Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Bienvenidos. Muchísimas bendiciones. Many blessings. Hoy estaremos estudiando el capítulo 15 Today we'll be starting chapter 15 del libro del apóstol Pablo a Roma. of the book of Romans from the Apostle Paul. Recordemos que este libro él lo estudió, o que este material él estudió con sus discípulos. Let's remember that this book and this material he studied along with his disciples, Y uno de sus discípulos tomó las notas. and one of his disciples took notes, Esto fue en las partes de Grecia. and this took place in some parts of Greece. Y fue ahí donde una sierva de Dios que veremos mañana se llevó esa carta desde ese lugar hasta Roma. And it was a servant of God, a female, who took that letter from this place all the way to Rome. Mañana, cuando estudiemos el último capítulo, nos vamos a estar refiriendo a esta sierva de Dios. Tomorrow, when we study this last chapter, we're going to make a reference of this servant of God. Como ya casi vamos a terminar, es prudente que volvamos a hacer un recordatorio. Because we are about to finish, it is prudent for us to make a remembrance. Sepamos que desde el capítulo 1 al 8 es un solo tema. To remember that from chapter 1 all the way to chapter 8 is only one topic. El tema de la salvación por gracia. The topic of salvation through grace alone. Y esta hermosa gracia se deja ver en el capítulo 8. And this beautiful grace, you see it in chapter 8 como una evidencia del gran amor de Dios. as an evidence of the great love of God. A tal grado que dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? In such a manner that it says, who will take us away from the love of God? La menciones, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. And he mentions nor the high, the low, that was coming and what is past. Y mi ruego al Espíritu Santo es que usted le estudie And I beg the Holy Spirit that you may study it. y que vaya viendo capítulo 1 hasta el capítulo 8. And then may study chapter 1 all the way through chapter 8. Y va a ver que usted entra al atrio y llega al lugar santísimo. And you'll see how you start from the atrium all the way to the holies of holies. Y cuando entra al lugar santísimo, ahí mismo se despega el capítulo 9, 10 y 11. And when you will enter the holies of holies, you'll see how he takes off chapter 9, 10, and 11, Que es Israel en el pasado. which is Israel in the past. Capítulo 10, Israel en el presente. Chapter 10 refers to Israel in the present time. Y luego, en el capítulo 11, Israel en el futuro. And then chapter 11 will be Israel in the future. El apóstol Pablo asume una actitud muy seria Apostle Paul assumes a very serious attitude y nos hace a todos los que leemos la carta reaccionar. and makes all of us who read this letter to react to it. O sea, llegar a realizar que la jactancia está excluida totalmente. It makes you to realize to boast about anything is really not the way to go. No podemos jactarnos de haber recibido salvación por gracia We cannot boast about being and receiving salvation through grace, y que la exclusión de Israel de la iglesia and because Israel was excluded from the church, vino por un tiempo nada más.
It came just for a time or season. y que Dios es profundo en sabiduría, And because God is very profound in wisdom, lo determinó de esa forma, he determined this in that manner, dándonos a entender qué irá a suceder cuando de nuevo Israel sea injertado. letting us know what will happen when Israel is drafted back in. Esto va a ser como vida dentro de los muertos. This is going to take place as life among dead. Desde mi niñez yo he estado entendiendo que Israel le toca ya su tiempo. Since I was a little child, been understanding that it's about time for Israel, Y que las ramas originales de nuevo van a ser incluidas en el olivo. and the original branches will once again be drafted in the olive tree. En estos últimos años que estamos viviendo, he entendido que se van a salvar muchos hebreos. I understand in these last days that we've been living that many Hebrews will come to Christ, Y que Dios va a levantarse a través de ministros poderosos de origen hebreo. and God will arise himself, lift himself up through many ministry from Hebrew roots. ¿Cuándo irá a ser que toda Jerusalén volverá a cantar al Señor como Hechos capítulo número 1, número 2? When will be when Israel altogether alone will sing like Acts chapter 1, chapter 2, Capítulo 4, por ejemplo, for instance, chapter 4 no está muy lejos. is not far from now. No está muy lejos. It is not far from now. Dios se va a honrar de manera poderosísima. God would honor himself in a very powerful way. Y la generación que vivimos And the generation that we live in es una generación que va a ver con sus ojos ese cumplimiento del capítulo 11. is the generation that will see with their own eyes, will witness how chapter 11 come to pass. El endurecimiento le sucedió en parte, dice capítulo 11. Because chapter 11 says that the hardening of their heart happened just for a season. Y así como tuvo misericordia de las naciones gentiles, paganas, And just like he had mercy for the Gentile and pagan nations, así va a tener misericordia de la nación del pacto. this way he will have mercy with the nation of the covenant. Por eso cuando entramos al capítulo número 12, This is why when we enter chapter 11 or 12, dice el apóstol, por las misericordias, usa plural, the apostle refers to by the mercies and uses a plural, porque en el capítulo 11 se habló que tuvo misericordia a los gentiles y que tendrá misericordia de Israel. because in chapter 11 he says that he will have mercy for the Gentiles and have mercy for the Hebrew. El capítulo 12 nos alista siempre en el lugar santísimo, In the chapter 12, he makes us ready, of course, always in the holies of holies, y nos enseña que vivamos una vida de altar, una vida de devoción, and he teaches us to live a life of in front of the altar of have devotion, y una devoción constante, real, regia, bendita con Dios. in a consistent, a real, a royal relation with God. Eso nos traerá como, por ejemplo, el venir a desarrollar lo que Él nos entregó. And this will come that we will develop that he gave us. Él nos entregó dones, He gave us gifts. Él también le entregó a muchos de los miembros del cuerpo de Cristo He also gave many of the members of the body of Christ. les entregó unciones, o sea, ministerios. He gave them anointings, in other words, ministries. Pero en el capítulo 12 habla de operaciones. But in the chapter 12, it talks about works. Y a diferencia de los dones, que son 9, In a difference of the gifts, which are 9, a diferencia de las unciones, que son 5, in a difference of the anointings, which are 5,
o sea, ministerios. In other words, ministries. A diferencia de ello, nos habla de 7 operaciones. And it differs because he speaks about 7 Operaciones. works, Más que works, operations. más que trabajos, operaciones. Sí, operación. La palabra correcta es operación. The correct word will be an operation. Y vale la pena detenerse mucho en esto. No es el momento ahora, pero quienes anhelan servir a Dios en la unción profética, deténganse más. It's worthy to speak about this. This is not a time for us to develop the topic, but those who want to be moved by the prophetic anointing, it's good for you to study it. Porque la operación profética es indispensable en el reino de Dios. Because the prophetic operation is indispensable in the kingdom of God. Luego el capítulo 13 nos habla del gobierno. Then chapter 13 speaks about the government. No hay ningún gobierno sino de parte de Dios. There is no government but the one coming from God. Por eso tenemos que estar sometidos a toda autoridad. This is why we've got to be submitted to all authorities, A menos de que la autoridad se esté oponiendo ya, francamente, a la perfecta voluntad de Dios. unless this authority is completely opposite to the perfect will of God. Ahí, sin entrar en rebelión, jamás en rebelión, Then, without entering into rebellion, because we never are rebellious, con una declaración real, poder decir, obedeceremos a Dios antes que a los hombres. with a real declaration, we must say we should obey God before we obey man. Y Dios va a bendecirnos, And God will bless us, siempre y cuando esté esta realidad del capítulo 4 del libro de los Hechos. as long as this reality of the fourth book of Acts, 4th chapter. Cuando llegamos al capítulo 14, When we arrive to chapter 14, Pablo, que estaba con sus discípulos estudiando todo este material, Paul, which was studying all this material along with his disciples, dice, reciban al débil en la fe, recíbanlo. he says, receive he who is weak in faith, receive it. Pero no lo reciban para ni contender, ni despreciar, ni juzgarlo. But receive it not to contend, not to argue, or to carelessly. Porque en la comunidad de Roma habían personas de origen muy gentil Because in the community of Rome, there were people with a very Gentile origin. y habían también de origen hebreo. And there were some of the Hebrew roots. Y algunos de ellos no comían las comidas que comían los gentiles, And some of them would not eat the food that the Gentiles would eat, for instance. y podrían hasta despreciar a los que comían comida normal. And then some would probably carelessly treat those that will eat a normal food. Entonces ya va a entrar a la última parte del libro y dice, no. Los que son maduros, recíbanlos, And then recíbanlos. entering through the last part of the book, it says, those that are mature, receive those that are weak. Receive them. No los desprecien, no los juzguen. Do not push them away. Do not carelessly treat them. Y en ese sentir entramos al capítulo 15. And that feeling will go into the chapter 15. Y dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Then it says, we who are strong are to bear the fallings of the weak. Y no agradarnos a nosotros mismos. It will not please ourselves. La importancia de una comunidad bien equilibrada es de que hayan hermanos, hermanas fuertes en la fe. The secret of very well-balanced community is that they might be strong men and women in Christ. Que tengan el amor de Dios, que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta.
They have the love of God that they will suffer everything, believe everything, and they will take everything. Y por ese amor poder recibir al débil y llevarlo y conducirlo con esperanza de que va a madurar. And through that love, they can receive the weak one, so that with that love, they can help them to mature, hoping that they will reach that maturity. Recordemos que es maravilloso el que no se condena por lo que coma. Remember, there is marvelous he who does not condemn himself for that he approves to eat. Recordemos también que la comida no nos va a hacer más santos. Let's remember also that just because we eat, it will not make us any holier. Ya sea que comamos o no comamos, eso no nos va a añadir santidad. Either we eat or we do not eat is not going to add any holiness to us. La santidad nos la consagró el Señor muriendo en la cruz del Calvario. Holiness was imputed upon us, the Lord dying on the cross for us. Cuando Él murió en la cruz, Él hizo una obra poderosa de salvación. When he died on the cross, he did a powerful and marvelous work of salvation. Y nos regaló vida eterna. And he gifted us with eternal life. Así que al madurar en el reino de Dios, So when we mature in the kingdom of God, podemos soportar las flaquezas del débil we can bear the weakness of the weak y ayudarlo, and help him. no burlarnos de él, ayudarlo. Not to mock the person, but help him. Versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. And in verse 2 says, each of us should please our neighbor for their good, to build them up. Y luego da la razón más contundente. And they give a more precise reason. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes Prohíbe- bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Then verse says, for even Christ did not please himself, but as it is written, the insults of those who insult you have fallen on me. Nos puso el ejemplo más alto. He put the highest example to us. Cristo Jesús siendo Dios. Christ Jesus being God, Él pudo haber tronado los dedos y que lo agradaran. he could have flicked his fingers and have everybody to please him. Sin embargo, Él vino a servir al Padre pese a que lo deshonraban tanto. But he came to please the Father, even though everybody dishonored him. Y tomó uno de los versículos del libro de los Salmos. And he took one of the verses of the book of Psalms, Los vituperios de los que te vituperaban the insults of those who were insulting you cayeron sobre mí. fell upon me. Todas las cosas poderosas de Dios entregadas a Israel All the powerful things of God given to Israel, y que en un momento determinado, al desviar el corazón, las usaron simplemente por ritual. in a one moment in time when they drifted away, they used it for just a ritual. Cuando el Señor vino, Él no usó nada por ritual. When the Lord came, he never did anything in a ritual. Y entonces no les gustó a la mayoría de personas, And then to the majority, this did not please them, porque no seguía el ritual, no seguía, ¿qué palabra usar? No seguía la comodidad mentirosa, engañosa. because they did not follow the pattern of the ritual. He did not conform to the ritual they had, Sino que él vivió en santidad, en frescura, en rectitud para con Dios. but he lived in holiness, in refreshment before God. No se agradó a sí mismo. He did not please himself. Él llevó los vituperios de todo el sufrimiento que estaba llevando el corazón del Padre. And he took all the fallings, everything, the mocking, this taken to the Father. Es el ejemplo sublime para algún siervo o sierva de Dios que quiere vivir lleno del Espíritu Santo.
This is the highest example for a servant of God that wants to live the life of Christ. Porque, como dijo en el capítulo 14, va a llegar el momento en que estemos ante el tribunal de Cristo. Because as the chapter 14 says, there will be a time we will be before the court of God. Cuando estemos ante el tribunal del Señor y se abra todo lo que estuvo oculto, And when we are before the court of God and everything that was hidden opens up, ahí se van a leer muchas cosas que mucha gente no tomó en cuenta. there will be read many things that people didn't care. Y así van a ser los galardones que recibirán quienes vivieron en temor de Dios. And this is how those that live in fear of God will receive the rewards. Pablo dice, yo peleo en otro libro para llevarme el galardón. And Paul says in another book, this is what I fight so that I can reach the reward. En este tiempo que estamos estudiando esta carta, nos habla su Santo Espíritu. And this time that we're studying this letter, His Holy Spirit is speaking to us. Nos dice, en nuestras comunidades cristianas, no nos agrademos. And He's speaking to all the Christian communities, do not please ourselves. Lleguemos a madurar y entender al que es muy débil en la fe. Let's mature and understand those that are weak in faith. Tratemos de impulsarlo, de levantarlo. Let's try to push them, to lift them up. Y si algún día nos sentimos como que ya es un cansancio solo estar dando y estar dando y estar dando, And if one day we feel that it's just a burden to be given, given, and given, recordemos que no dimos tanto como lo dio el Señor Jesús. let's remember that we have not given so much as the Lord Jesus has. Él sí sufrió todos los vituperios de una tremenda contradicción de pecadores. He did receive all this mocking from so many things from those that are persecuting him. Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, Chapter 4 says, for everything that was written in the past was written to teach us, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. so that through the endurance taught by the scriptures and the encouragement they provide might have hope. Cuando eran los días del apóstol Pablo, On the days of Apostle Paul, ellos tenían todos los pergaminos del Antiguo Testamento. they had all the rolls of the Old Testament. Y a través de el Antiguo Testamento podían leer de la paciencia y de la eficacia que las escrituras siempre llenan el corazón de los que hemos estudiado la Biblia. And through these scriptures, they always knew about patience, and through the efficiency of those of us to always read and study about the scriptures. La consolación que da leer las escrituras. The consolation that we receive when we read the scriptures. Todavía no se habían escrito los 4 evangelios. The 4 gospels have not been written yet. Evidentemente sonaba en medio del todo el ambiente las enseñanzas del Señor, comunidades, Of course, the teaching of the Lord was resounding through all those communities, pero se tenían experiencias con el Espíritu Santo, but I had experiences with the Holy Spirit, que es lo que a nosotros Dios nos ha regalado también. which is that God has gifted us with. Quiero suplicarle a usted que tenga mucho escudriñar de la Biblia, I want to beg you all so that you can read and study the scriptures, pase mucho tiempo meditándola, that you spend much time meditating upon it. lo va a hacer bien. It's going to be good to you. ¿Por qué? Porque le va a traer consolación, Why? Because it will bring you consolation. le va a traer el desarrollar su ornato del hombre interior.
It's going to bring you so you develop the man, the interior man. Le va a dar la esperanza en los ojos It's going to bring hope to your eyes para ver que aquellas personas que están muy niñas en Cristo van a crecer. to see that those people that are children in Christ, they are going to grow. Van a crecer. They are going to grow. Porque el que empezó la buena obra la Because, terminará en perfección. because he who started the work in you will perfect it to the end. Lo importante es que la comunidad, la congregación donde usted esté en paz. The important thing is that the community, the congregation where you're in, be in peace. Que no haya alguien fuera del sentir del río del amor de Dios That they may know someone that is outside the river of the feeling of God. que esté causando por niñerías problemas, That because they are not mature, they are children, they may not be causing problems. sino que al contrario, esté edificándose. But to the contrary, they may be edifying himself. Que es lo que leímos hace un rato. Agrade lo que es bueno a su hermano. But happened what we just read, that be pleased that your brethren. Recuerde que en la medida en que madura, usted va a ser un proveedor. Remember that the measure that you grow, you will be a provider. Usted no va a ser un niño que solo va a estar pidiendo. You're not going to be a child that just be asking for things. Usted va a estar proveyendo. You will be providing. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. In verse 5 says, may the God who gives you endurance and encouragement gives you the same attitude of mind towards each other to that Christ Jesus had. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. So that with one mind and one voice you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Lo importante es llegar a adorarlo. The important thing is to reach and worship him. Adorarlo por su salvación tan grande. Capítulo 1 hasta el 8. Worship him for his great salvation, chapter 1 to 8. Adorarlo y exaltarlo por el misterio que tiene para con Israel. To worship and exalt him for the mystery that he has towards Israel. No ha desechado jamás Dios a Israel. He has not rejected, never Israel. Adorarlo, exaltarlo, porque a pesar de que somos tan pequeños, tan finitos, To worship and exalt him because even though we are very small, very finite, nos quiere utilizar con sus dones o con sus ministerios o con sus operaciones. he wants to use you with his gift, his operations, or the ministries. Nos quiere usar, nos quiere usar, nos quiere usar. He wants to use us. He wants to use us. He wants to use us. Quiere hacer con nosotros cosas que ojo no vio. He wants to do those things that eyes have not seen. Y con toda conciencia quiero bendecirlos delante de Dios. And with all conscience, I want to bless you. I want to bless you before God, Para que usted fluya, that you may flow, que nada lo detenga, that nothing will stop you, que usted sea un conquistador en el nombre de Jesús, that you may a conqueror in the name of Jesus, que usted sujete cualquier cosa que no está agradable a Dios y la domine. that you put subject anything that does not please God and you have dominion upon it. Y venga a ser de edificación para el cuerpo de Cristo. And you may be one who edifies the body of Christ. Y si va a sufrir por ser un fiel siervo de Dios, And if you're going to suffer because you're a faithful servant of God, la corona le está determinada, le está guardando a usted. the crown is already determined, is awaiting for you. Porque Dios va a galardonar a los que supieron vencer. Because God will reward those that knew how to
have victory. Y una de las cosas gloriosas es de cuando la comunidad le da culto al Señor. One of the greatest and glorious is when the community altogether gives service to the Lord. Y sucede un milagro entre todos nosotros, porque siendo tan diferentes, venimos a ser parte de un solo cuerpo. And it's miraculously because we being so different, we become one in a body. Y cantamos alabanzas que exaltan al Señor para siempre. And we sing praises to exalt the Lord forever. Verso número 7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Then verse 7 says, accept one another, then just as Christ accepted us. Para gloria de Dios. For the glory of God. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. For I tell you that Christ has become a servant of the Jews on behalf of God's truth, so that the promise may be for the patriarchs and be confirmed. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. And moreover, that the Gentiles might glorify God for his mercy, as it is written. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Therefore, I will praise you among the Gentiles. I will sing a praise of your name. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. And again he says, rejoice, you Gentiles, with his people. Y otra vez, And again, alabad al Señor todos gentiles y glorificadle todos los pueblos. praise the Lord, all the Gentiles. Let all the people exalt him. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. And again, Isaiah says, the root of Jesse will spring up, one who will arise and rule over the nations. In him, the Gentiles will hope. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may flow with hope by the power of the Holy Spirit. Tomó el ejemplo de cómo los gentiles que no teníamos promesas llegamos a ser parte del cuerpo de Dios. He took the example that us, the Gentiles that did not have any promises, we became part of the body of Christ. ¡Qué milagro! What a miracle. A veces lo vemos tan simple, tan sencillo, pero es un gran milagro. Sometimes we see it so simple, but it's a great miracle. Jesús vino para cumplir la promesa a los patriarcas. Jesus came to comply with the promises given to patriarchs. Y vino a ser ministro de la circuncisión hacia Israel. And he came to be a minister of circumcision towards the Jews. Desafortunadamente, tristemente, Unfortunately, sadly, no mucha gente quiso creer en él. not many people wanted to believe in him. Sin embargo, al estudiar el libro de los Hechos, vemos cuántos se convirtieron y se arrepintieron. But when we study the book of Acts, we know how many people repented and converted. Todos eran hebreos. All of them were Hebrews. Capítulo 2 se convirtieron 3,000 hebreos. In the chapter 12, you can see that 3,000 Hebrews converted. Y luego en adelante, Dios iba añadiendo los que habrían de ser salvos. And then moving on, God will adding up those that were to be saved. Hasta que se llegó en el libro de los Hechos al capítulo 13. Until you arrive to chapter 13 of the book of Acts. Y Pablo dice, ahora yo me vuelvo a los gentiles.
And Paul said, now I turn to the Gentiles. Y empezó a mermar como aquel esfuerzo con el cual venían la iglesia hebrea creciendo empezó a mermar un poco. And then you see how the effort and the church was growing. It started to diminish. Pero el Todopoderoso volverá a salvar hebreos. But the Almighty will save Hebrews all over again. Y yo ruego a Dios con todo mi corazón And I beg God with all my heart que nuestras comunidades cristianas oren mucho por la salvación de los hebreos. that our Christian communities pray a lot for the salvation of the Hebrews, Que tengamos reuniones específicamente de oración por eso. that we may have reunions specifically for this matter. Porque a través de un hebreo convertido al Señor, Dios puede hacer cosas muy poderosas. Because through a Hebrew converted to God, God can do marvelous things. Y yo creo con todo mi corazón And I believe with all my heart que vamos a tener comunidades dentro de las naciones compuestas por judíos y gentiles. that we're going to have throughout the nations communities composed by Gentiles and Jews. Lo creo de esta manera. This is how I believe it. Sé que van a haber comunidades netamente hebreas, pero lo correcto es de que también gentiles sean parte de esas congregaciones. I understand that we're going to have communities just formed by Hebrews, but that will be good for to have Gentiles among them. Porque en Cristo Jesús ya no hay diferencia de judío y de gentil. Because in Christ Jesus, there is no difference between a Jew and a Gentile. Cuando nosotros hacemos sectarismos, hacemos diferencias, estamos saliéndonos de la gloria del Evangelio. When we start making differences and we make a separation, we are coming away from the glory of the gospel. El Evangelio no es un sectarismo. The gospel is not a sect. El Evangelio es la vida de Dios. The gospel is the life of God. Y esa es la razón del capítulo 15 de la carta a los Romanos. And this is the reason why chapter 15 of the book of Romans. Disfrutemos la comunidad en santidad y en regocijo. That we may enjoy the community in sanctity or holiness and rejoicing. Con objetivos claros, además de alabar a Dios, de evangelizar a las naciones. And with a clear objective that besides just to praise God, also to evangelize to all the nations. Pero estoy seguro, dice el verso 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Verse 14 says, I myself am convinced, my brother and sisters, that you yourselves are full of goodness, filled with knowledge and competence in instructing one another. Una comunidad donde la gente se edifica mutuamente, The community with the people edify one to another, donde hay dones, operaciones, where there are gifts and operations, donde hay ministerios, where there are ministries, donde hay varios apóstoles en esa comunidad, where there are many apostles in that community, varios profetas, many prophets, varios maestros, many teachers, varios evangelistas, many evangelists, varios pastores, many pastors, y todos a una sola voz adorando al Rey del universo, and all with a single voice praising the Lord of the universe, buscando lo que dice Hechos 15, searching for that, speaking of chapter 15. nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. It's been good to us and the Holy Spirit. No poneros cargas que no pueden llevar. Don't put upon you loads that you cannot bear. Donde está el Señor, ahí hay libertad. When the Lord is, there is freedom.
Claro, hay disciplinas y hay que cumplirlas, Of course, there are disciplines that we have to comply with, pero la disciplina es parte del amor. but discipline is part of love. Y el que disciplina tiene que ser alguien con un corazón paternal. And he who imposes discipline has to be somebody with a paternal heart, con el deseo de sacar adelante al que no está caminando conforme a la comunidad correcta. with a desire to correct he who is not walking according to those established. Hemos creído que nuestro Padre visitará su congregación, su iglesia. We believe that our Father will visit his congregation, his church. Hemos creído que este tiempo tan difícil que hemos vivido We believe that during this time so difficult that we're going through, no es de comparar con la gloria que Dios tiene dentro de su congregación, su iglesia. it will not compare to the glory that he has for his congregation, his church. Hemos pensado, hemos creído y hemos declarado que su iglesia marchará victoriosa. We have thought, we have declared that his church will walk victoriously. Va a marchar victoriosa, He's going to march in victory, llena de ancianos, llena de ancianas, llena de hombres maduros, mujeres maduras, filled with women, mature women, men which are mature, and they're going to march, mature Christians, llena de hombres y mujeres de fe, filled of men and women of faith, que sepan de dónde Dios los sacó y hacia dónde Dios los lleva. that they may remember where God brought us from and know where God is taking them to. Verso 15. Verse 15, Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, para haceros recordar por la gracia de Dios que me ha sido dada, yet I have written you quite boldly in some points to remind you of them again, because of the grace God hath given me, 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, 16, to be a minister of Christ to the Gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable. he gave me the priestly duty of proclaiming the gospel of God, so that the Gentiles might become an offering acceptable to God, Santificada por el Espíritu Santo. sanctified by the Holy Spirit. El porqué de la carta era llevarle a los gentiles de Roma The why of this letter is to take the Gentiles in Rome que vivieran la vida maravillosa que en el Señor Jesús tenemos el derecho de vivir. that they may live the life that in Christ we have the right to live, Y las comunidades hebreas también lo pudiera vivir. and the Hebrew community may be able to live it again, Que se levantaran para darle culto al Dios omnipotente. that they might rise up to give service to the omnipotent God. Luego dice el 17, ya hablando él, cosas personales. And then chapter 17, he writes, talking about his personal things. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Therefore, I glory in Christ Jesus in my service to God, Porque no sería hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con la obra. I will not venture to speak of anything except that Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God by what I have said and done, Con potencia de señales y prodigios en el espíritu con potencia, perdóneme, de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, by the power and signs and wonders through the power of the Holy Spirit of God, de manera que desde Jerusalén hasta los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. So, from Jerusalem all the way around the Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ.
Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. It has always been my ambition to preach the gospel, No donde Cristo hubiese sido ya nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. where Christ has not known, so that I would not build on someone else's foundation. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca habían oído de él entenderán. Rather, as it is written, those who were not told about him will see, and those who have not heard will understand. This is why I have often been hidden from coming to you. Y cambió el tema de la comunidad cristiana tan linda que debe vivir en armonía, en madurez, soportando los fuertes a los débiles. And then change the topic of the community of Christian mature. They have to support those that are weak in maturity. Y ya habló de sí mismo. And then he speaks about himself. La dicha como Dios lo usó desde Jerusalén hasta lo que es más o menos Montenegro. And the blessings of how God used him from Jerusalem all the way to what now is known as Montenegro. Como llenó del Evangelio. How he filled of the gospel. Como se entregó, como dice en otra carta, livándose en el servicio de la fe. How he poured himself up in the service of faith. Tengo la impresión, porque lo tengo, I have the impression, and I do have it, que Dios va a levantarse una generación de esos ministros en estos próximos años. that God will lift up a generation of these ministers this time, Que tengan un llamamiento muy directo de parte del corazón de Dios that they may have a calling very direct from the heart of God, y que no lo cambien por nada, and they may not ever change it for anything, no lo contaminen con nada, that they will not contaminate it with anything, sino que lo lleven con limpia conciencia. but they may take it with a clean heart. Van a ser respaldados con el poder del Espíritu Santo, como dijo Pablo. They will be backed up or supported by the power of the Holy Spirit, just like Paul said. Milagros, señales, prodigios, Miracles, signs, works, conversiones de muchísima gente perdida que va a conocer al Señor. conversions of many lost people that will turn to God. Ahora que estuvimos en las 9 horas de nuestro ayuno intercontinental, When we had the 9 hours of our intercontinental fasting, y uno de nuestros amados apóstoles dio una palabra, and one of our beloved apostles gave a word. qué palabra más sublime, What a great word. porque decía el apóstol Carlos Chica, Because Apostle Carlos Chica was saying, vienen 10 años de una unción evangelística poderosa sobre la tierra. there are 10 years coming for a very evangelistic anointing upon the earth. Tierra va a recibir evangelistas a quienes Dios va a levantar para gloria y hermosura de su nombre. God is going to raise up evangelists. There's going to use him for the glory of his name in his earth. Luego decía, pero viene una unción profética muy poderosa. And then he was saying that there is a very powerful prophetic anointing coming. El Dios de toda justicia The God of all justice and righteousness. se vaciará sobre la iglesia. He is going to pour and empty himself up upon the church. Y la iglesia va a dar testimonio de su gran poder. And the church is going to give testimony of his great power. Y así como Pablo aquí está preparando el ambiente para salir de Grecia, And just as Paul is preparing the environment so that he can go to Greece, a salir de Grecia para Jerusalén, he's going to leave Greece to go to Jerusalem. y luego va a salir de Jerusalén pasando por Roma y llegando hasta España. And then he'll leave Jerusalem and going through Rome
all the way to Spain. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. For this reason, I've been impeded going through you. Todavía no había terminado desde Jerusalén a Ilírico. Tenía que terminar esas asignaciones. He had not finished from Jerusalem to Illyricus to finish those assignments. Pero ahora ya no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, But now there were no more place for this work in this region. And since I have been logging in for many years to visit you, cuando vaya a España, iré a vosotros. I plan to do so when I go to Spain. I hope I see you while passing through. Porque espero veros al pasar y ser encaminado allá, o sea, a España, por vosotros. Passing through, have your assistant, me and my journey there, and I have enjoyed your company for a while. Una vez que haya gozado de vosotros. One that I have enjoyed your company. Oiga, Listen, mas ahora voy a Jerusalén now, however, I am on my way to Jerusalem para ministrar a los santos, in the service of the Lord's people, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. for Macedonia and Achaia were pleased to make a contribution for the poor among the Lord's people in Jerusalem. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, They were pleased to do it, and indeed they owe it to them. For the Gentiles have shared in the Jewish spiritual things. They owe it to the Jews to share with their material blessings. deben también ellos administrarles de los materiales. Their material things, blessings. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. So after I have completed this task and I have made sure that they have received this contribution, I will go to Spain. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. And I know that when I come to you, I will come in full measure of the blessing of Christ. Esta jornada del apóstol Pablo, This journey of the Apostle Paul ir a Grecia, to go to Greece, luego Jerusalén then go to Jerusalem, y luego Roma, and then go to Rome, eso requirió muchísimo esfuerzo. that require much effort. Cuando usted medite el capítulo número 19 de los Hechos, When you meditate chapter 19 of the book of Acts, se le va a aclarar el panorama. the horizon is going to clear up for you. Cuando llegó a Grecia lo quisieron matar. When he arrived to Greece, he was almost killed. Fue ahí donde se reunió con sus discípulos. It was there where he got together with his disciples. Y Tercio fue el que tomó las notas de todo lo que estaba dando el Espíritu Santo. And Tertius was the one who took notes of everything that the Holy Spirit was given. Y Pablo estaba aprobando todo lo que Tercio escribía. And Paul was approving everything that Tertius was writing. Y esa carta fue a preparar el camino cuando él iba a llegar a Roma. And that letter came to prepare the way when he would arrive to Rome. Y ahí subió a Jerusalén. And then from there, he went up to Jerusalem. Antes de llegar a Roma, subió a Jerusalén. Before he arrived to Rome, he went to Jerusalem. Cada lugar donde visitaba el apóstol Pablo le decían por palabra profética, cuidado, que te van a querer matar en Jerusalén.
In every place that he will visit, through a prophetic word, it was telling to give him a warning that in Jerusalem he was going to try to be killed. Yo era un niño y escuchaba mensajes, porque por la gracia de Dios he escuchado muchos mensajes. I was a child and I would listen to messages. By the grace of God, I have listened to many messages. Escuché a una persona que dijo, ahí Pablo se salió de la guianza de Dios. And I heard somebody said that in that case, Paul came out of the guidance of God. Y no lo recibió mi corazón. And my heart did not receive this. Y empecé a estudiar las escrituras. And I just start to read and study the scriptures. Y el capítulo 19 es la explicación de que él va a Grecia, a Jerusalén y a Roma. And the chapter 19 is the explanation that he goes to Greece, Jerusalem, and Rome. Y aquí está terminando en Grecia ya la carta. And there he is in Greece finishing the letter. Y les dice, sé que voy a ir a Jerusalén. And he says, I know that I'm going to go to Jerusalem. Cuando un hombre está en la perfecta, absoluta y santísima voluntad de Dios, When a man is in the perfect, absolute, and holy will of God, todas las cosas hechas para su mal serán avergonzadas. all things that are formed against him will be put to shame. Y usted puede estudiar el capítulo 26 de los Hechos, como Pablo, de una manera extraordinaria, salió de que lo quisieron destruir ahí en Jerusalén. And you can read chapter 26 of Acts, and you'll understand and read and find how he came out of that place where he wanted to be killed and destroyed in Jerusalem. Y quedó el ejemplo And the example was set de un guerrero en el reino de Dios, que por hacer la voluntad de Dios, of a warrior of God that because he is being obeying, no se iba a agradar a sí mismo. he will not please himself, Que es lo que está hablando el capítulo 15. which is what the chapter 15 is talking about. Ver cristianos, que cualquier cosa les ofende, To see Christians that they are offended by anything, cualquier cosa los desanima y los hace volver atrás. that anything bring him down and make him step back, No es ver guerreros. is not to see warriors. Ver gente miedosa que no quiere predicar a Cristo porque hay una pandemia. To see people in fear because they don't want to preach God or Christ because there's a pandemic. ¿Será eso correcto? Would that be correct? ¿El poder de la resurrección realmente está con nosotros? Would the power of resurrection is truly amongst us? ¿Habremos crecido en el Señor? Have we really grown in the Lord? Si hemos crecido, If we have really grown, entonces demos a conocer las virtudes del que nos llamó. then let everybody know the virtues of he who called us. Pablo ahora va a pedir oración. Paul now is going to ask for prayer. Dice el verso 30. Then verse Pero 30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. I urge you, brothers and sisters, by the Lord Jesus, and by the love of the Holy Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, pray that I may be kept safe from the unbelievers in Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. and that the contribution I take to Jerusalem by the favorably received by the Lord's people there, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. so that I may come to you, we rejoice by God's will, and that I will company by refreshed. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. The God of peace be with you all.
Amen. Capítulo 15 es el capítulo de un maduro. Chapter 15 is the chapter of a mature Christian. Un maduro que es un soldado. A mature Christian, which should also be a warrior. Un soldado que no se va a agradar a sí mismo. A soldier that is not going to please himself. Tengo el deseo de orar en este estudio. I have the desire to pray in this study. Levántale un poquito tu voz, Jorgito, que casi no te oigo. Perfecto. Padre que estás en los cielos, Father, which is in heaven, te imploro con todas las fuerzas de mi corazón por los soldados que tienes en el Evangelio. I beg you with all my heart for all the soldiers you have in the gospel. Concédenos Give us llegar a vivir una vida cristiana como la que vivió Pablo, to live a Christian life just like Paul did, con ese equipo de trabajo que le regalaste, with a team of people to work that you gave him, que no negó llevar el Evangelio a Grecia, that he never denied to take the gospel to Greece, que no negó llevar el Evangelio a Jerusalén, that he never denied to take the gospel to Jerusalem, que lo llevó a Roma that he took it all the way to Rome, y de Roma se extendió hasta Tarragona, España. and from there he extended all the way to Tarragona, Spain. Por amor a tu nombre, Padre, For the love of your name, Father, concédenos vivir esa dimensión. grant us, Father, to live that dimension. Te pedimos perdón por aquellas actitudes tan infantiles que hemos tenido. We ask you to forgive for the childlike attitude that we have had. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Visítanos, Señor. visit us, Father. Será hasta mañana. It will be until tomorrow. Ya meditamos en la palabra de Dios. Este fue un estudio bíblico de las 14 epístolas del apóstol Pablo, con la explicación revelada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Dr. Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Te esperamos en nuestra próxima emisión.